गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज तबीयत दोनों का ही थोड़ा ठीक नहीं है, तो सुबह सुबह प्लान हुआ है। कितना बजा है? 6 नहीं बजा, 5:45। तो अभी कहाँ जाएंगे, धीरे धीरे पता चलेगा। चलो पहले निकलते हैं आज। फाइव डेस्टिनेशन पे आए थे, स्पॉट उतना पसंद नहीं आया, फिर भी कुछ क्लिप ले लिया, आपको दिखाऊंगा। अभी इधर से मूव करते हैं। रोड के साइड में कासफुल मिल गया भाई।
15 अक्टूबर। 3 पेंटिंग इधर आपको दिख रहा होगा। अभी किसने कौन सा किया दिखाता हूँ। ये तो मेरा वाला है, सबसे अच्छा बना है, पता है आपको। ये पेंटिंग सभी ने बनाया है। और एक पेंट आज हमारे साथ आया है, उसके घर की आई है। इसके अपना नाम बोल दो। मेरा नाम रिजू है। बहुत अच्छा पेंटिंग बनाता है। थैंक यू। वो कंप्लीट नहीं किया तो बाकी घर जाके कर लेगा। सो ये पेंटिंग देख लो। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो अभी घर जाना है, घर भी लग रहा है यार बहुत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।